Ah, kan avocado. Kan avocado eh. Avocado tuyok-tuyok lang yun. Limi as avocado eh. Ko ito. Nangalata na ganit. Nangalata na ganit. Wala yung kaon, gipuan ng mga tao kinaot avocado ha. Eh, labi ang kaon avocado kahibos. Magpapalagi avocado malimay kaon. Lami avocado na yung sus. Avocado hadagara. Kung kanto po kag merkado mo palit kag avocado, wapoy lamay ilang avocado, palito nimo. Purma ra lamay ni kaon nimo way unod. Puro liso. Nang merkado anang dao, tan-aw ka na ilang mga avocado pertig lagbia ni palit nimo ni kaon nimo way sod. Binuangan na kanang mga prutas sa merkado way lami. Purma ra lami. Sa unod way lami. Kini kinanong nato kay magani na pure ra bunga. Matanong tindugaya ng abogado rin tanom. Tighatod pa kung aya tong hulit rin ite. Kaya na kadagong eskwela pas aya kanang sa tong kinder to sa aya mo no. Kinder ra to ni graduate ta. Ida karon si aya ko anas aya. Grade 12 na. Okay. Avocado dine baligya libre ni kasi galang mga do mo ani. Kay daghan ang avocado ang likod. Na daghan mang nangadto ani mga pero di matog kuha. Bisa kada adlaw pa sila sigpanguha magdag sibot di idol bahurot. Busakag utas punuan lang sibuton na kanang avocado pero di bahurot kay kada adlaw sigpamunga grabe ni avocado ha. Kuara ko ni kapunuan ng kita naman upat punuan. Nabuhay ba upat ba? Ha? Upat ta punuan ng kita nabuhay upat wa. Pilarak punuan. Mau. Duha rin ni nabuhi basta upat og punuan ng kita nun. Dahil tanam kapayas, karnaba. Naik karnaba pero karnaba wa namunga namunga kaduhara. Wala itong karnaba kay wa adon kaduhara namunga. Pagkapayas sigpabunga tong kapayas kung natumba kadugayan kay gibug atas bunga natumba tagba bug kaos kapayas. Ya okay ra kay siguro kaog kapayas. Tumba kadugayan. Kiring avocado upat ka punuan tong kita nung pero agdabuhi duhara. Sige pamunga pod. Mao lagi na ha. Avocado. Avocado. Kapoy.